ଆଜି ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ସହିତ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଓ ତରକାରୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। नमस्कार सांग माने मु ज्योति होम किचन आपण मानकु गोटे सुंदर रेसिपी पाई स्वागत जनाउची। आज मु चूड़ा उपमा सहित मटर आलू तरकारी प्रस्तुत करिछि। एई चूड़ा उपमा आपण माने मॉर्निंग रे हो कि इवनिंग रे हो तयारी करी खाई परबे कि पिला मानकु स्कूल टिफिन ले प्रस्तुत करी देई परबे। आपण माने बहुत प्रकार रे चूड़ा उपमा खाइथिबे। थरे मो स्टाइल ले चूड़ा उपमा प्रस्तुत करंतु देखिबे आपण मानकु बहुत पसंद आसीबो। रेसिपी देखिबा पूर्व आपण माने जदि मो चैनल ले नुआ अछथि मो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर लेबे। पाखरे थिबा बेल आइकन को दबी देबे जहा फल रे नुआ नुआ वीडियो सर्वप्रथम देखि परिबे। चलंतु रेसिपी मु केमिति स्टार्ट करूची आपण मानको पाखरे शेयर करूची। प्रथमे तरकारी प्रस्तुत करवा। तरकारी प्रस्तुत करने किसी मटर को मु आगरू बतरे नहीं वो 3 ରୁ 4ଟି आलू को एमती 2 फाड़ नाखा कर काटी नहीं। मटर आलू को प्रेसर कुकर में मुझे देदेली वो अल्प पानी देली सीझा मुताबक वो स्वाद अनुजाई लुण देली। लुण देला परे प्रेसर कुकर लिड को मु मारिदेली। देखंतु एबे मु गैस रे ताहाकू सीझा छाड़ी। देखंतु मु सीझा छाड़ी एबे सीझी गलानी मु आपण मानको देखि दउची। देखंतु मटर और आलू भल से सीझी सारिची। एबे काढी रखिबा। एबे तरकारी प्रस्तुत करिबा। तरकारी प्रस्तुत करिया पई मु कढ़ाई रे किछि तेल को देली। मु सोरिष तेल नैची। तेल देला परे तेल गरम होला परे मु काटी रखिथिबा किछि पियाज को देली। देखंतु मु काटी रखिथिबा पियाज को देली। पियाज गोल्डन ब्राउन कलर होला जाय भाजी नबा। सेही समय रे गोटिए मसला प्रस्तुत करिबा। मसला रे मु गोटिए टमाटो गोटिए पियाज और किछि अदा रसुण को देली। से सब को दे मु भल से ग्राइंडिंग करी नहीं आसली। वो किछि दालचीनी लवंग वो इलायची को देली। देखंतु एबे पियाज मध्य नाली कलर हो सारानी। एबे ग्राइंडिंग करी रखिथिबा मसला को सेथिर देबा। देखंतु मु ग्राइंडिंग करी रखिथिबा मसला को सेथिर देली। मसला सब देला परे मु भल से गुळेई देली। देखंतु मु भल से गुळेई नउची। याकू गोटे मिनिट कसी नबा। एबे सेथिरे गुंड मसला दबा। गुंड मसला रे लंका गुंड गोटे चामच, गरम मसला गोटे चामच, मेथी पत्र गोटे चामच और से सबू वो जीरा गुंड गोटे चामच और धनिया गुंड गोटे चामच से सबू देला परे मु भल से गुळेई नेली। देखंतु मु भल से गुळेई देली। एबे आउ गोटे मिनिट एमिति कसी नेबी। देखंतु एबे मु सेतिरे किछि पानी को देली। देखंतु मु किछि पानी को देली। पानी देला परे मु हलदी गुंड को देली गोटे चामच। हलदी गुंड देला परे मु भल से गुळेई देली। देखंतु मसला रो पानी देइथिली। पानी सुखी गलानी और मसला रो तेल बाहरिबा स्टार्ट कलानी। एबे आगरु सीझी रखिथिबा आलू और मटर को देली। मु आलू को काटी नाही मु हाथ रे चकटी देइची। चकटी तरकारी कले तरकारी बहलिया हबो खाइबा पई टेस्टी लागिबो। एबे स्वाद अनुसार मु किछि लुण को देली। लुण देला परे भल से गुळेई देली। देखंतु एबे मटर और आलू को 3 मिनिट एमिति कसी नेबी। देखंतु मु 3 मिनिट भल से कसी नेली। जेते कसीबे तरकारी सेते सुंदर लागिबो। देखंतु मु भल से कसी नउची। आशा करूची आपण मानकु एही रेसिपी भल लागिबो। जदि भल लागे घरे एही परी मटर आलू तरकारी वो चूड़ा उपमा तयारी करंतु। देखिबे आपण मानकु बहुत पसंद आसीबो। वो सकाळु इवनिंग रे हो किबा नाइट रे हो आपण मानकु खाइबा पई बहुत पसंद आसीबो। एबे मु झोल पाई किछि पानी को देली। पानी देला परे मु फुटिया पाई छाड़ीथिली। देखंतु तरकारी एबे फुटिया पाई छाड़ीथिनी। तरकारी एबे फुटी गलानी। तरकारी एबे बहलिया होई गलानी। एबे तरकारी को बंद कर दबा। एबे हमें उपमा प्रस्तुत करिबा। एबे उपमा प्रस्तुत करिया पाई मु किछि चूड़ा को नेइची। देखंतु मु किछि चूड़ा को नेइची। आपण मानकु मु देखि दउची ओ किछि परिबा को नेइची। परिबा रे मु गोटिए आलू किछि फूलकोबी पेप्सिकम गोटिए वो गाजर को एमती लंबा लंबा काटी रखी। वो गोटे टमाटो को नहीं। वो किछि बादाम को देखंतु मु नहीं। एबे प्रथमे मु कढ़ाई रे किछि तेल को देली। देखंतु मु तेल को देली। तेल गरम होला परे प्रथमे मु बादाम को भाजी नेबी। देखंतु मु तेल गरम होला परे बादाम को देई देली। बादाम को देला परे मु तेल रे भाजी नेबी। देखंतु तेल रे बादाम को प्रथमे मु भाजी नेली।
ବାଦାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଜିଗଲାନି। ଏବେ ବାଦାମକୁ କାଢ଼ି ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଦାମକୁ କାଢ଼ି ରଖିଲି। ଏବେ ସେମ୍ କଢ଼େଇରେ ସେମ୍ ତେଲରେ ମୁଁ 2ଟି ଶୁଖା ଲଙ୍କା ଓ 1 ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଓ କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି ପିଆଜକୁ ଦେଲି। ଏବେ ସେସବୁ ଦେଲା ପରେ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ରକୁ ଦେଲି। ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଉପମାରେ ଭୃସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ସେସବୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ପରିବା ଦେବା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା ନେଇଥିଲି ସବୁ ପରିବାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଭଲ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଦେଲି। ସେସବୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ନେଲି। ଏବେ ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଭର୍ କରି 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ କଭର୍ କରି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିଦେଉଛି ପରିବା ଭଲସେ ସିଝି ସାରିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଗାଜର ଓ ଆଳୁ ଭଲସେ ସିଝି ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲସେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲସେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଭଲସେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଧୋଇ ନେଲି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଓ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୁଣ ଦେଲି। ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଲେ ଚୁଡ଼ା ଉପମାରେ ଚୁଡ଼ା ଭିତରେ ଲୁଣ ପଶିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଆଣିଛେ। ଏବେ ପରିବା ମଧ୍ୟ ସିଝି ସାରିଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଓ ଚୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ନେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚୁଡ଼ା ଉପମାର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଯିବେ। ଏବେ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ଉପମାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଚିନିକୁ ଦେଲି। ଚିନି ଦେଲେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ। ଚିନି ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଏବେ ଚିନି ଦେଲା ପରେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବାଦାମକୁ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ବାଦାମକୁ ଦେଲି। ଚିନି ଓ ବାଦାମ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ନେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ଦେଲି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲେ ଉପମାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲସେ ଗୁଳେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ ଭଲସେ ସେସବୁକୁ ଗୁଳେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଝୁଡ଼ୁଝୁଡ଼ିଆ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଝୁଡ଼ୁଝୁଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଟ୍ରିକ୍ରେ କଲେ ଆପଣମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଚୁଡ଼ା ଉପମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ମୋ ଟ୍ରିକ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖିଦେଉଛି ଚୁଡ଼ା ଉପମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏହିପରି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗ ଓ ପରିବାର ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଓ ଚୁଡ଼ା ଉପମା କେମିତି